Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Repairs worth 20 crore rupees begin at the Borim Bridge. Concerns raised over bridge's deadly potholes as commuters demand priority be given to fixing potholes. Initial findings suggest human error behind the deadly Kanchenjunga Express train crash. Importance of Kavach, India's train anti-collision system, comes to fore. IMD sounds yellow alert for the next 5 days. Warning of heavy rainfall, strong winds likely to accompany the rain. And now for the news in detail. As a vital link between Ponda and Lotlim, the Borim Bridge has been undergoing repairs worth 20 crores. However, concerns have been raised about the ongoing work, calling for the authorities to prioritize fixing the bridge's potholes. The presence of these potholes not only poses an increased risk of accidents but also puts commuters' safety in jeopardy. Here's our reporter Krishna Naik with the full story. बोरीम ब्रिजाचे काम चलता पण काम जे चलता ते रिपेर करपाचे काम चलता पण जे रोडाक सद्याक पोटहोल पडलेले आसात आनी ते पोटहोल पुरोवपाचे लोकांची मागणी आसा. जे खड्डे पडल्यात तातूंत फक्त मोटरसायकल आनी टू व्हिलर हांकां खूब त्रास जातात आनी हे पोलाचेर येरादारी खूब जाल्ली आसा कित्याक वेंडा इंडस्ट्री लागीं आशिल्ल्यान सगळे लोक ह्या वटेनच वतात. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे पोटहोल आसा ते बेगीन पुरोवचे. तशेंच जे काम चलता ते 20 कोटीचें काम जे चलता ते रिपेर करपाचें तेंय बेगीन जावचें अशें लोकांची मागणी आसा. आयज हांव हांगा येयल्लो आसा तेन्ना हे हांव सरकाराक दाखोवंक सोदता की हे जे खड्डे पडल्या हे खड्ड्याचेर गाडयो वयर उसळटात आनीक स्कुटरीक खूब प्रॉब्लेम जाता. असो प्रॉब्लेम जाता की सपोज एक कोणी बायल मनशाक घेवन गेलो जाल्यार हे खड्ड्यार पडले जाल्यार ती बायल मनीस सकयल पडोंकूच जाय जाल्यार हो मोठो अपघात जावचे पयलीं आमी सरकारा कडेन हांव मागता की हे मातशें सारकें करचें. तशेंच हे जे पळय हांगां लायल्या ही हांगां पळय लायल्या ही हांगां आसा डेंजरस. कित्याक डेंजरस की मोटरसायकली कोणी येयलो आनी सीट जावन पडलो जाल्यार खड्ड्यार पडलो आनी सपोज तो हेजेर पडलो जाल्यार तो ऑन द स्पॉट मरूंक शकता. तेन्ना सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें आनी सरकारान लक्ष दिवन हे मातशें ही हांगां काडपाक लावची. तशेंच जे पुल पोंदाक जे काम चालू आसा 20 कोटींचें हांव सरकारा कडेन मागता ते 20 कोटी काम आसा पळय न्हू ते मातशें मागीर करचें. पूण हे खड्डे आसा हे 2000 भितर जाता ते 2000 काम पयलीं करचें आनी हेजेर सरकारान लक्ष दिवचें. कित्याक आयज जो अपघात जातलो जाल्यार तो ऑन द स्पॉट हेचो अपघात मनीस मरूंक शकता. ताका लागून हांव सरकारा कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता. आनी जशें पळय हें काम सकयल चालू आसा तें केन्ना कामाक जाय कितें जाय तें आमकां कांय खबर ना जाल्यार प्रत्येकदा 20 कोटीचें हें काम करता तेन्ना सरकाराचेर हेजेर मातसो विचार करचो आनी हो विचार करून खंय तरी आमकां एक हेजेर तोडगा काडून दिवचो जेणे करून आमच्या लोकांचे जीव साल्वार तसो करचो. Krishna Naik, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. A contingent of the Goa Super Body Powerlifting Association secured 6 medals at Rajasthan Championship. However, while the winners were felicitated upon their arrival, players and their management complained that they receive no real support from the state government and that players and families are forced to bear the entire cost of participating in national competitions. बॉडीजची टीम आयज राजस्थानान गेली आणि 14 भुरगे आमचे पार्टिसिपेटूय केला आणि आमकां इतली मेडल्सूय मेळ्ळा. आयज आमचे प्राजनान आमचे आयज रिकॉर्ड होल्डर ते नॅशनल रिकॉर्ड तेणी केला आणि आयज आमकां खरेंच खूब बरें दिसता. तेणी रिकॉर्ड होल्डर ते गायत्री गेला न्हू, गायत्री आनी एकटे चेडू आहा तेणी ओवरऑल गोल्ड काडला, तेणी ब्रॉन्झूय काडला. सो खरेंच बरें दिसता. आयज इतली व्हडली टीम आमी वयता पूण एक मात मनाक हें जाता की भुरग्यांक न्हू त्रास जाता. पेरंट्सा कडल्यान आमकां सांगचें पडटा की तुमी एक्सपेंडिचर करा म्हणून. हे खरेंच खूब बरें दिसना सांगपाक. पूण गव्हर्मेंट सपोज आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमकां हें आनीक बरें दिसतलें सांगपाक की आमी गव्हर्मेंट करता, सो पेरंट्सान करपाची गरज ना म्हणून. सो तुमच्या कडल्यान इतलेंच की गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. सो स्पोर्ट्स आनीक मातसो बरो जातलो. आमदार श्री संकल्प आमोणकर जे आमचे चेअरमॅन आसा गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग असोसिएशनाचे आनी प्लस आमदार मोगोगोण कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेंच्यान आमकां खूब आदार केल्लो आसा. हेज्या पयलीं केल्लो आसा आनी आतांय केला आनी फुडेंय करतले. सांगपाक म्हणल्यार आमी टोटल 14 मेंबर्स गेल्ले. तेतून आमचे मॅनेजर मनीषा गिरब, कोच हांव आशिल्लो मायसेल्फ. तेतून आमकां मेडल लागला तो ओवरऑल गोल्ड लागला. तेणे रेकॉर्ड तोडला स्क्वॉट, बेंच आनी डेड. ओवरऑल ताका गोल्ड लागला आनी इंडिव्हिज्युअल ताका गोल्ड लागला. सेकंड ओवरऑल लागला तो ब्रॉन्झ आणि थर्ड लागला तो इंडिव्हिज्युअल गोल्ड लागला आणि अनेक लागला तो 120 प्लस ब्रॉन्झ लागला. सो कितें सांगू सोदता एक्सपिरियन्स आनी एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचे प्लेयरांक. सो हेच्या पयलीं गव्हर्मेंटान आमकां केला सपोर्ट केला ना म्हणना, पूण जाता तितलें चड करपाक जाय. जे कितें जाता ते आमकां ते सफिशियंट जायना. ते फायनान्शियली खूब त्रास जाता. हो जो स्पोर्ट जाता तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम, तितून खूब त्रास लागता आमकां. म्हणल्यार आतां हेच्या म्हणल्यार त्या आमदारान की खूब त्रास काडटा भुरग्याक, लिटरली खूब त्रास काडटा भुरगे आमचे. सो आमकां जाय की गव्हर्मेंटाक खूब सपोर्ट करचे. नॅशनल एंड लायक बरें आसलें एक्सपिरियन्स. हांव सद्या रिकॉर्ड होल्डर इन बेंच एंड स्कॉट. माझे मम्मा पप्पा सगळे सपोर्ट करता, थँक्यू फॉर दॅट. बट मातशे गव्हर्मेंटान आनी आमकां सपोर्ट दिवचे. असोसिएशन आमचे गोवाचे असोसिएशन आसा पावर लिफ्टिंग आमकां खूब सपोर्ट करता. आमी जरी आमचे पयशे मोडून हे केले तरी आमकां सदांच तेंचो सपोर्ट आसा. थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे प्रसाद सर, तशेंच संकल्प सर आमकां सदांच आमच्या वांगडा आसता. गोवान बरी कॉम्पिटिशनां करता आनी आमकां फुडें काडून आमकां मेडलां काडपाक चान्स दिता म्हणून हांव तेंचे थँक्यू म्हणटा. Lotus load 132.5 kg for Rosima Dhoni. Next is Kalyani Chavan followed. हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365. A devastating landslide has struck Ecuador, resulting in the tragic loss of at least 8 lives and leaving 19 injured. The heavy rains that have lashed Central and South America are to blame for this catastrophe. Here's the full report. A massive landslide has hit the city of Banos de Agua Santa in central Ecuador. The disaster, triggered by intense rainstorms caused by a low-pressure system, has left a trail of destruction. According to the Ecuadorian Secretariat for Risk Management, the landslide occurred during a heavy rainstorm on June 16th. It swept over a highway in the resort city, crushing 3 cars, 2 houses and a bus. 8 bodies have been recovered from the mud and debris, and 19 people are receiving treatment for injuries.
Authorities had earlier reported over 30 people missing, but they have since been located. The landslide and heavy rains have also caused rivers to overflow, further complicating rescue efforts. The Minister for Public Works, Roberto Luque, announced that operations at 3 hydroelectric plants have been affected by the storm. The situation remains critical as severe storms continue to damage highways and bridges, cutting off key routes and making rescue operations difficult. Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa rejoices as another of its distinguished sons, Father Simia Fernandes, received his episcopal ordination at the historic Say Cathedral in Old Goa. The ceremony, held today, was a momentous occasion attended by Cardinal Philip Neri Ferrao, over a dozen other bishops, hundreds of priests and thousands of faithful from various communities. Born on December 21, 1967 in Giridoli, Chandor, Bishop Simiao is the youngest of 4 siblings. He was ordained as a priest in 1993 and pursued advanced studies in Rome and Pune, earning a licentiate in sacred scriptures and a doctorate in biblical theology. Over the years, he has served in various parishes and held significant positions within the Goan Archdiocese. His roles included professor at the Patriarchal Seminary of Rashol, director of the St. Pius Pastoral Institute, and convener of the Committee for the Ongoing Formation of Clergy. पवित्र आत्म्याचे कृपेन मोरो पुर्यान सांबाळूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Now for the weather, IMD has sounded a yellow alert for the next 5 days, that is until the 21st, warning that heavy rainfall is very likely. The showers will also come with strong gusty winds, so be careful around older trees or weak structures. Now, while there will be rain on Tuesday, we are also anticipating a slight increase in temperatures, partially fueled by Monday's dry weather. The maximum is predicted to hover around a warm 32, while the low is expected to be 25. The weather will also be humid, but a gentle breeze will pick up over the afternoon, which should help keep the effect of high humidity at bay. All in all, citizens need to prepare for the sun and the rain on Tuesday. Yellow alert issued for the next 5 days till 21st. Rain forecast for the next 7 days. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Squally weather expected at sea on 19th and 20th. Boat owners to avoid venturing out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.